Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan mulakan kelas kita hari ini. So, untuk chapter 4 kita, hari ini kita akan masuk the fourth subtopic for chapter 4 which is Intermolecular Forces 4.4. Okey. So, apa yang kita akan belajar, learning outcome yang kita akan belajar dalam this part is kita akan belajar dalam intermolecular forces kita ada van der Waals forces dan juga hydrogen bonding. Okey, dan bawah van der Waals forces ada dua lagi anak iaitu dipole-dipole interaction ataupun dipole-dipole forces ataupun kita panggil permanent dipole forces dan juga ada London forces ataupun dispersion forces ataupun biasanya kita panggil London dispersion forces. Okey. And then yang kedua kita akan belajar hydrogen bonding lah. Okey, lepas tu B kita akan explain factors that influence the strength of van der Waals forces and hydrogen bonding. Okay, and then kita akan relate the effect of hydrogen bonding on the following physical properties. Kita akan tengok on boiling point, solubility dan juga density of water compared to ice. Okay, so kita tengok pengenalan yang pertama. Intermolecular forces versus intramolecular forces. So awak banyak kali dengar benda ni kan. Ada intermolecular, ada intramolecular. So apa beza intermolecular dan intramolecular forces? So intermolecular forces, okay, attractive forces between particles. Maksudnya between molecules, between ions, between atoms, okay. Okay, and then dia exist when molecules are sufficiently close to each other. Okay, maksudnya intermolecular forces ni between satu molekul dengan satu molekul lain. Contohnya between water dan between water. Okay, between HCl dan between HCl. Okay, between molekul lah biasanya. Okay, so itu adalah intermolecular forces. Contohnya hydrogen bonding yang kita akan belajar hari ini dan juga van der Waals forces which is kita akan belajar dipole-dipole dan juga London dispersion forces. Okay. And then, apa pula intramolecular forces? So, intramolecular forces ni, forces that hold atoms together in a molecule. Maksudnya forces yang dia hold atom together dalam satu molekul lah. Contohnya macam ionic bond, covalent bond dan juga metallic bond. So, ionic dan covalent bond kita dah belajar dalam 4.1 hari tu first, hari tu. Okay, so kita akan belajar 4.5 metallic bond esok lah. Okay, so hari ni kita akan tengok dulu intermolecular forces. Okay, so intermolecular forces ada dua kan, van der Waals dengan hydrogen bonding. So kita tengok yang pertama, van der Waals forces. So bawah van der Waals forces ada dipole-dipole forces dan juga London dispersion forces. So kita tengok apa itu dipole-dipole forces. So dipole-dipole forces ni tak ada masalah lah, dia basic lah. Okay, so dia adalah attractive forces yang hanya berlaku between polar molecule sahaja. Okay, maksudnya kalau polar molecule dia ada dipole moment. Okay, so dekat situ dia ada dipole-dipole forces. Forces di antara dipole forces lah. Okay, so maksud kat sini, the positive pole of one molecule attract the negative pole of another molecule. So ni kita ada satu molecule, satu molecule, satu molecule. Okay, so the negative side of this molecule, dia akan ada dipole-dipole interaction dengan the positive side of another molecule. And this molecule punya negative side, dia ada dipole-dipole forces dengan the positive side of another molecule. So ini, this attraction between this one ni adalah dipole-dipole forces ataupun kita panggil dipole-dipole interaction. Okay. So kita tengok explanation contoh untuk HF molecule. So contoh yang kita tengok adalah HF molecule. Okay, hydrogen fluoride. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita punya molekul kita ni, dia ada permanent dipole moment. Okay, sebab dia adalah polar molecule. So, dia ada polar arrow dekat sini kalau awak tengok kan. Okay, maksudnya elektron dia
akan lebih tertumpu kepada fluorine atom sebab dia lagi more electronegative. Okey, so bila dia more electronegative, dia ada attraction yang kuat lah untuk elektron pergi ke arah dia. Okey, so sebab tu dia ada partially negative charge. Compared to hydrogen, okey, dia less electronegative. Okey, so elektron tak suka nak pergi kat dia. Okey, so kita letak dia kat sini partially positive charge. So dia ada dipole moment lah. Okay, so HF molecule possess permanent dipole in which the partially negative charge is at the more electronegative atom, fluorine, and the partially positive charge is at the less electronegative atom, hydrogen. Okay, so disebabkan kita punya HF molecule kita ni polar molecule, dia ada dipole moment. Okay, so kita nak tengoklah macam mana boleh adanya dipole forces. So dekat sini kita punya polar molecule kita ni, dia susun dia punya diri dia, okay, untuk make sure dia boleh ada dipole interaction between another HF molecule. Contohnya kat sini kita punya fluorine kita ni, dia partially negative kan. So dia akan susun diri dia untuk ada interaction dengan the positive side of another HF molecule. So dekat sini kita ada dipole forces. So ini pun dipole forces. Ini pun dipole forces. Ini pun dipole forces. So dekat sini kita boleh explain yang this molecule they line up so that the partially negative charge of the molecule is as close as possible to the partially positive charge of its neighboring molecule. Okay. So ni between HF molecule. Okay. Alright. So macam mana kita nak tahu siapa kalau kita ada banyak polar molecule kan, kita nak susun dia punya strength of dipole interaction ataupun dipole forces. Okay, so the strength of dipole forces, dia depend on the dipole moment of the molecule. Okay, so kalau molekul tu dia lagi polar, dia ada high polarity, dia lagi ada stronger dipole forces. So soalan saya, macam mana awak nak tahu molekul tu dia ada higher polarity? Siapa boleh jawab? Kita dah belajar dah ni dalam polar molekul, tak polar molekul. Agak-agak awak. In electronegativity. Yes, good. Depending on dia punya electronegativity of the molecule. Contohnya between HF versus dengan HBr. Siapa yang lagi electronegative? Fluorine ke bromine? Fluorine. Fluorine paling electronegative. So dialah yang ada paling strongest dipole forces compared to HBr. Okay, so kita punya polarity kita ni depends on kita punya electronegativity of the molecule lah. Okay, atom yang dalam molekul tu. Okay, so lagi tinggi dia punya, lagi kuat dia punya electronegativity, lagi higher dia punya polarity, lagi stronger dia punya dipole forces. So bila dia ada stronger dipole forces, dia perlukan more energy untuk overcome the forces between the molecule. So contohlah kita ada boiling point, kita ada physical properties kita, boiling point. Okay, so boiling point ni adalah kita nak make sure daripada satu phases ni jadi daripada liquid phases jadi kepada gas phases kan. Okay, so kita nak pecahkan, kita nak maksudnya bila dia reach boiling point, maksudnya the bond yang ada tu dia akan break. So bila molekul tu dia ada dipole forces, so dipole forces ni kuat kan. So kita perlukan banyak energi untuk overcome the forces. So kat sini boiling point of the molecule akan increase. Sebab lagi tinggi forces kita, lagi perlukan banyak energi, lagi higher kita punya boiling point. Okay, so kita akan tengok contoh dalam soalan tutorial nantilah. Okay, so ini untuk dipole forces. Sebelum kita pergi kepada London dispersion forces, so boleh faham tak untuk dipole forces punya part? Faham.
Faham. Faham So okay so kita boleh proceed. Okay, so kita proceed. Yang kedua. So kita tengok London Dispersion Forces. So London Dispersion Forces ni unlike Dipole Forces. So kalau Dipole Forces dia hanya berlaku pada polar molekul sahaja. Tapi London Dispersion Forces dia berlaku dalam any particle. Dalam non-polar molecule, dalam polar molecule, dalam ion, dalam atom, semua ada London Dispersion Forces. Okay, tapi mostly kita akan explain the formation of London Dispersion Forces ni dalam non-polar molecule. So kita lebih explain dalam non-polar molecule. Tapi London Dispersion Forces ni dia exist dalam any particle. Okay, so London Dispersion Forces ni dia adalah the weakest forces among all forces yang ada. Okay, dia paling weakest lah London Dispersion Forces ni. Okay, so apa yang menyebabkan adanya London Dispersion Forces ni? So London Dispersion Forces is caused by the motion of electron in a molecule or atom. Okay, so kita nak tengok macam mana London Dispersion Forces ni berlaku. So kita tengok contoh, kita ada bromine molecule. So bromine molecule ni adalah non-polar molecule. So kalau kita tengok kita punya bromine molecule kita ni, kita tengok average distribution of electron dalam around the molecule ni symmetrical. Sebab apa? Dia punya difference in electronegativity dia sama. Dua-dua bromine. So tak ada yang lagi orang kata major lah yang lagi kuat dia punya electronegative, tak ada. Semua sama, dua-dua sama. Jadi dia punya distribution of electron density pun sama. Okay, kita boleh kata distribution of electron is symmetrical. So dia constant dan dia and random motion. Okay, so disebabkan kita punya bromine ni polar molecule, okay. Tapi ada masanya dia ada London Dispersion Forces. So bila tu, so kita tengok kat sini. So at a given instant of time, okay, ada certain time, okay, the distribution of the electron might become unbalanced. Okay, so dia tak selalu berlaku. Tapi ada certain time, okay, this bromine contohnya, dia tarik elektron tu ke arah dia lebih kuat. Okay, so dia akan jadi this bromine dia partially negative, this bromine dia partially positive. Okay, so kat sini the electron density might be higher at one end than the other. So disebabkan benda ni berlaku hanya pada given instant of time, dia cuma berlaku pada certain time sahaja. Okay, kita panggil this dipole, kita panggil sebagai instantaneous dipole. Okay, dia tak selalu berlaku, tapi ada certain time instantly dia berlaku macam tu. Dengan sekelip mata dia ada dipole tu. Okay, sebab tu kita panggil instantaneous dipole. Okay, so bila kita ada instantaneous dipole, okay, so bila this molecule yang ada instantaneous dipole, dia get closer to another bromine molecule. Bromine molecule yang lagi satu. Okay, this instantaneous dipole, dia akan induce this molecule untuk ada dipole moment juga. So dipole moment tu kita panggil induced dipole pula. Okay, so boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay, alright. So sekarang ni, the negative side of the instantaneous dipole ni, bila dia ada interaction, okay, dengan the positive side of the induced dipole, okay, itu yang kita panggil London Dispersion Forces. Okay, sama jugalah kalau ini react dengan ini, yang lagi satu, itu pun London Dispersion Forces. So London Dispersion Forces ni dia weak lah. Okay, dia hanya ada bila kalau molekul tu dia ada instantaneous dipole. Okay, maksudnya at a given of time, dia punya distribution of electron tu tak seimbang. So menyebabkan ada instantaneous dipole. Dan bila this molekul yang ada instantaneous dipole, dia dekat dengan another molecule, dia akan induce molekul tu untuk ada dipole juga.
Kita panggil kat sini kan temporary dipole. Dipole yang sementara saja. Okay. So, bila dia induce molekul ni untuk ada temporary dipole, kita panggil that dipole is induced dipole lah. So, the negative side of this dipole dengan the positive side of another dipole, dia akan ada interaction yang kita panggil London dispersion forces. So, itu yang kita explain dalam London dispersion forces. So, ini yang apa yang berlaku untuk dalam London dispersion forces lah. Okay. So, boleh faham tak untuk London dispersion forces ni? Siapa yang tak faham? Semua jelas Okay, good. Okay. So, kita dah belajar dua van der Waals forces. So, bawah van der Waals forces ada dipole forces dan juga London dispersion forces. So, awak tahu London dispersion forces adalah the weakest forces. Okay, which means that awak tahulah yang dipole forces generally is stronger than London dispersion forces. Okay, so sekarang kita nak tengok apa factors yang influence the strength of the van der Waals forces. So, ada 3 factors lah yang influence the strength of van der Waals forces. Yang pertama kita tengok molecular size ataupun kita panggil dekat sini faktor polarizability. Okey, so kita kata sekejap lagi apa maksud polarizability ni. Okey, yang kedua faktor polarity of molecule. So this factor hanya akan affect the dipole-dipole interaction sajalah. Okey, and last sekali kita ada molecular shape. Okay, so kita akan tengok satu-satu faktor. So, tengok faktor yang pertama, molecular size. Ataupun kita panggil polarizability. Okay, so lagi bigger molecular size tu. So, kalau molekul tu ada bigger molecular size, maksudnya dia ada larger molar mass. Okay, dia bigger size, larger molar mass. Okay, so bila dia ada larger molar mass, dia ada more number of electron dalam molekul tu. Okay. So, bila dia ada more number of electron dalam molekul tu, okay, kita kata the polarizability of molecule akan increase. Okay, so bila polarizability of molecule increase, dia akan resulting in the larger temporary dipole in the molecule. Maksudnya kalau ada temporary dipole iaitu instantaneous dan juga induced dipole dalam tu, dia lagi besar lah sebab size lagi besar kan. So maksudnya the area yang cover tu lagi besar lah kan sebab dia punya size besar. Bila size besar, polarizability increase. So larger temporary dipole dalam molekul tu. So bila kita ada larger temporary dipole in the molecule, hence the strength of London dispersion forces increases. So untuk molecular size, dia more to non-polar lah untuk London dispersion forces. Okay, nanti awak tengok dia punya tak apa, itu nanti. Okay, so apa maksud polarizability ni? Okay, so polarizability ni kita refers to the ease of distorting the electron density of a molecule or atom by the neighboring molecule or atom. So maksudnya, lagi tinggi polarizability, lagi senang dia nak ada unbalanced distribution of electron tu. Okay, so bila size dia lagi besar, okay, dia lagi senang nak ada, lagi senang kita nak distort the electron density dalam molekul tu. Okay, so itu maksud polarizability ni. So faktor polarizability ni memang ada kena-mengena dengan molecular size lah. Okay, so itu faktor yang pertama. Okay, so faktor yang pertama more into London forces. Okay, so kita tengok faktor yang kedua, polarity of molecule. So polarity of molecule ni nampak saja polarity, awak tahu dia kena-mengena dengan strength of dipole forces. So the larger the difference in the electronegativity, the more polar the molecule. Okay, hence the strength of dipole forces increases. Okay, so ni tak ada masalah lah, kita pun dah faham untuk polarity of molecule ni. Okay, and then yang ketiga. So yang ketiga ni,
dia untuk non-polar yang ada comparable molar mass. Maksudnya dia punya molar mass ataupun dia punya size dia tu lebih kurang sama je. Contohnya kalau this first molecule dia ada 36 gram per mole. The second molecule dia 39 gram per mole. So dia punya size tu lebih kurang sama. Okay, so kita panggil dia comparable molar mass lah. So kita tak boleh nak decide dia punya strength of forces tu, nak differentiate dia punya strength of forces tu menggunakan faktor yang pertama tadi, size. Sebab size dia lebih kurang sama. So kita guna faktor molecular shape. Okay, so shape molecule ni dia ada yang straight chain, ada yang branch. Okay, ini nanti kita akan tengoklah contoh dia. Okay, so kalau straight chain molecule, okay, dia ada bigger surface area compared to branch shape molecule. Contohnya, okay, contohnya kita ada butane. Okay, kita ada butane contohnya macam ni. So butane macam ni, okay, butane. Kita nanti awak belajar dalam organik, chemistry. Okay, butane versus butane versus 2-methyl propane. So ni butane. So ni 2-methyl propane. Okay, nanti awak belajar lah dalam semester 2 nanti. Ini kita panggil alkane, dia hydrocarbon. Okay, ini alkane, ini pun alkane. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia ada 4 karbon. Dua-dua ada 4 karbon. Okay, dua-dua ada same molar mass, to be honest. Okay, kat sini, ini pun ada 4 karbon. So, dia ada same molar mass lah. Okay, tapi kat sini, this structure, dia ada straight chain. Okay, this structure, dia branch. Okay, maksudnya carbon yang ini, dia adalah branch kepada this parent molecule. Okay. So disebabkan kalau awak tengok ni straight chain, dia ada bigger surface area compared to branch. Okay. So bila dia ada bigger surface area, dia ada greater contact between the molecule. So maksudnya between straight chain molecule, dia ada bigger surface area. So bila ada bigger surface area, dia ada greater contact. Compared to yang branch ni, dia punya surface area dia kecil. So dia ada smaller contact area between the branch molecule. Okay. So maksud dekat sini, kalau dia ada greater contact, okay, dekat straight chain molecule ni, electron can move more distant lah. Maksudnya dia punya London dispersion forces tu lagi besar lah compared to yang ini kecil. Okay. Thus, the strength of London dispersion forces increases lah. Maksudnya dekat dalam straight chain, dia punya London dispersion forces dia lagi tinggi compared to yang branch molecule. Okay, boleh faham tak yang this factor, molecular shape ni? Okay tak yang lain? Boleh. Okay. Alright, so ini untuk factors yang influence the van der Waals forces. Okay, now kita nak compare lah between London dispersion forces dan juga dipole forces. So, kalau awak tengok secara generally, okay, kalau kita compare strength of van der Waals forces, kita memang tahu yang London dispersion forces, dia memang weaker compared to dipole forces. Okay, sebab apa? Dipole forces ni dia ada dipole moment yang permanent. So, dipole forces ni dia ada permanent dipole. Okay, compared to London dispersion forces ni, dia cuma ada temporary dipole. Okay, maksudnya sekejap je lah. Maksudnya kalau ada unbalanced electron distribution, adalah London dispersion forces. Okay, sebab tu dia weak. Okay, sebab dia ada temporary dipole compared to dipole forces yang ada permanent dipole. Tetapi, when the molar mass ataupun the size of a non-polar molecule, okay, sebab non-polar kan dia cuma ada London dispersion forces kan. Okay,
is larger than the polar molecule. Sebab polar molecule ni, okay, dia ada dua. Satu dia ada London dispersion, satu lagi dia ada dipole forces. Okay, tapi dipole forces kan lagi kuat kan? So dia punya dipole forces tu yang major lah. Okay, dalam ni. Okay. So, dekat sini, polar molecule ni dia ada dipole forces. Non-polar kita ada London dispersion forces. Tapi saiz non-polar molecule kita lagi besar compared to saiz polar molecule kita. Maksudnya saiz yang besar tu maksudnya saiz yang difference dia dalam 40, 50 difference dia tu besar. Okay, so dekat sini London dispersion forces of non-polar molecule ni akan lagi stronger compared to the dipole forces dalam polar molecule ni. Okay, kalau saiz dia memang nampak besar. Okay, nampak ketara lah dia punya difference tu. Okay, so dekat sini ada pengecualian lah dekat sini. Okay, so saya ulang sekali lagi lah. Kalau non-polar molecule tu saiz dia memang besar gila compared to polar molecule ni. So, London dispersion forces yang ada dalam non-polar molecule ni dia lagi stronger compared to the dipole forces dalam polar molecule kita. Alright. So, jelas tak part ni? Jelas. Alright, very good. Okay. Now, kita dah habis the van der Waals forces. Okay. Sekarang ni kita nak tengok the second intermolecular forces iaitu hydrogen bonding. So, apa itu hydrogen bonding? So, hydrogen bond adalah attractive forces between hydrogen atom which is covalently bonded to N or oxygen or fluorine atom in one molecule and N or O or F atom of a neighboring molecule. Boleh faham tak ayat ni? Okay, bahasa mudah dia macam ni. Kalau awak tengok Okay, kita tengok contoh ni. Ini adalah hydrogen fluoride, HF molecule. Ini HF molecule, ini HF molecule, ini HF molecule, ini HF molecule. Okay. So between HF molecule ni dia ada hydrogen bonding. Okay, so hydrogen bonding ni hanya boleh berlaku bila hydrogen dia covalently bonded dengan FO atau N. So in this case dia covalently bonded dengan fluorine atom. So dalam satu molekul. Okay, and this hydrogen dia ada hydrogen bonding, ni hydrogen bonding dengan another fluorine hydrogen fluoride molecule. Okay, tapi dia bonded dengan fluorine FO ataupun N. Okay, so dekat sini between H dengan F ni dia adalah hydrogen bond. Ini pun hydrogen bond. Ini pun hydrogen bond. So itu maksud ayat ni. Okay, maksudnya forces between hydrogen atom yang ada covalent bond dengan FON atom dalam satu molekul dan dia ada forces dengan NOF dekat neighboring molecule. Okay, macam ni lah. Alright, so ini untuk HF molecule. Untuk NH3. So untuk kat sini kita ada H kat sini. Okay, H dekat sini dia covalently bond dengan nitrogen. Okay, so bila dia ada covalently bond dengan nitrogen, so hydrogen kat sini dia form hydrogen bond dengan this nitrogen pula. So ini adalah hydrogen bonding. Okay, sama juga dengan water molecule lah. So hydrogen ni dia bond covalently dengan oksigen. So maksudnya bila hydrogen ni dia ada bonding dengan another oxygen from another molecule, ini adalah hydrogen bonding. So maksudnya untuk hydrogen bonding dia kena ada syarat-syarat ni lah. Maksudnya that hydrogen ini mestilah covalently bonded dengan FON dulu dalam that molecule. Okay, and then bila dia ada bonding dengan another FON of another molecule, itulah hydrogen bonding. So, hydrogen bond are much weaker than ionic or covalent bond. Okay, but dia adalah stronger than van der Waals forces. So, senang cerita, intermolecular forces
is generally weaker than intramolecular forces. Okay, sebab intermolecular forces ni between molecules. Kalau intra ni kan dalam molekul tu kan. So dia supposedly memang lagi kuat lah compared to intermolecular forces. So hydrogen bonded ni dia memang weaker lah compared to ionic dengan covalent bond. Tapi dia lagi strong than van der Waals forces. Okay. So ini adalah contoh hydrogen bonding dalam HF molecule and H3 molecule dan juga water molecule. Okay. So jelas tak untuk hydrogen bonding ni? Jelas. Alright, very good. Okay. So now kita nak tengok factors influence the strength of hydrogen bonding. So yang ini saya tak explain sangat lah. Okay, kita akan explain bila kita explain yang effect on physical properties nanti. Okay, so kita tengok kat sini. Apa factors yang influence strength of hydrogen bonding? Yang pertama, number of hydrogen bonding. So lagi banyak number of hydrogen bonding yang that molecule boleh form, lagi kuat dia punya hydrogen bonding secara general dalam that molecule. Okay. And then, lepas tu kita tengok dia punya electronegativity pula. So, kalau dia ada same number of hydrogen bonding dalam molekul tu. Contohnya, this molecule maximum dia boleh form satu saja hydrogen bonding. Okay. That molecule pun boleh form satu saja hydrogen bonding. So, kita tengok pula dia punya factor electronegativity dia. Okay, so kita tahu fluorine lagi more electronegative compared to oxygen, compared to nitrogen. So, maksudnya kalau molekul tu dia form hydrogen bonding dengan fluorine, dia punya hydrogen bonding lagi kuat lah compared to oxygen dan nitrogen. Okay. So, sekarang kita nak tengok apa effect of hydrogen bonding ni on the physical properties. Okay, so ada 3 physical properties yang kita akan tengok. Yang pertama adalah boiling point, yang kedua solubility dan yang ketiga density. Okay, kita tengok yang pertama, boiling point. So untuk boiling point, kita akan tengok the variation of boiling point dalam group 14, 15, 16 dan 17. Hydride. Okay, so dekat sini kita tengok. Okay, lagi tinggi attractive forces, lagi tinggi lagi kita punya boiling point kita. Okay, so in this case, lagi kuat lagi kita punya strength of hydrogen bonding. Lagi tinggi lagi forces yang diperlukan untuk overcome the bonding, kan? So, sebab tu boiling point makin tinggi. Okay, so kat sini kita ada, ini adalah group 14, yang merah ni group 14. Yang hijau ni adalah group 15. Yang biru adalah group 16 dan yang kuning adalah group 17. Okay, so kita akan tengok each of the group. Alright. So, secara general kita tengok group 14 tak ada masalah. Okay, kita tahu. Okay, sebab apa? Group 14 ni, boiling point dia show in gradual increase. Okay, daripada CH4 naik kepada SNH4. Makin lama makin tinggi boiling point. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu intermolecular forces yang holding the molecule yang ada dekat dalam ni cumalah weak van der Waals forces. Dia tak ada hydrogen bonding, kan? Okay, kalau awak tengok kat sini between CH4, dia cuma ada weak van der Waals forces. Dia cuma ada London dispersion forces. Sama juga dengan SiH4, GeH4 dan juga SnH4. So dekat sini kita boleh kata dekat group 14 ni, okay, dia punya boiling point dia gradual increase daripada CH4 to SnH4. Okay, sebab intermolecular forces holding the molecules are only weak van der Waals forces. So the strength of van der Waals forces increases as the molecular weight increase from CH4 to SnH4. Awak tahu C molar mass dia lagi rendah daripada Si, lagi smaller daripada Ge, lagi smaller daripada Sn. Okay, so SnH4 ni dia punya molecular mass dia lagi
besarlah compared to CH4. Sebab tu dia punya boiling point dia lagi tinggi. Okay. So, ini dalam group 40. Okay, so sekarang kita tengok. Boiling point daripada pH3 to SbH3 dalam group 15. So, pH3 yang hijau ni sampai ke SbH3. Okay, and then H2S sampai ke H2E. H2TE. And then daripada HCl sampai HI. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, dia increase. Okay. The boiling point increase gradually lah. Okay, dalam group 15, 16 dan 17 ni. Okay, reason dia pun sama lah. Sebab sebab the molecular weight increases when going down the group kan. Okay. So, thus the strength of the van der Waals forces increases as the molecular weight increases. So, bila forces increases, okay, the energy needed to overcome the forces makin tinggi sebab tu boiling point makin tinggi kat sini. Okay. Kalau awak perasan, dekat group 15, 16 dengan 17 ni, dia ada satu abnormal. Kita tengok yang ini. Okay, H2O, HF dan juga NH3. Diorang ni dalam diorang punya group ni diorang paling kecil. Tapi diorang punya boiling point paling tinggi. Okay. So, kita kata kat sini the boiling point of NH3, water and HF are abnormally high. Although their size is smallest in their respective group. Yelah dekat H2O ni sepatutnya dia paling kecil dalam group 16. Sama juga dengan HF, sama juga dengan NH3. Tapi walaupun diorang paling kecil tapi boiling point diorang paling tinggi. Sebab apa? Sebab adanya hydrogen bonding. So, the presence of hydrogen bond between the molecules are stronger than the van der Waals forces. Okay, so sebabkan itu, more energy is needed to break the hydrogen bond, okay, before the molecules can separate and enter the gas phase. Okay, thus higher boiling point. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah, kita dah tengok dah yang bila kita ada hydrogen bond, okay, attractive forces tu makin kuat, makin banyak energi diperlukan, so boiling point makin tinggi. So sekarang kita nak compare boiling point between these three pula, between water, HF dan juga NH3. Okay, so kalau kita tengok sepatutnya expectation versus reality. So expectation kita, kalau kita tengok berdasarkan dia punya polarity dia, berdasarkan dia punya difference in electronegativity dia, expectation kita adalah boiling point of HF lagi tinggi daripada boiling point of water, lagi tinggi daripada boiling point of NH3. Sebab apa? Reason dia polarity of the bond. Okay, sebab fluorine ni lagi more electronegative compared to oxygen, compared to nitrogen. So polarity dia lagi tinggi lah. Thus, the strength of hydrogen bond pun decrease lah daripada HF kepada NH3 ni. Okay, sepatutnya macam tu. Sepatutnya. Tetapi, the reality boiling point dia adalah boiling point water lagi tinggi daripada boiling point HF, lagi tinggi daripada boiling point NH3. Okay. Nampak ni? Boiling point water lagi tinggi daripada HF, lagi tinggi daripada NH3. So, kenapa macam ni boleh berlaku? Okay, reason dia. Sebab water molecule kita boleh form more hydrogen bond per molecule. Maksudnya dalam satu water molecule, kita boleh form banyak hydrogen bond. Okay, compared to HF dan juga NH3. So, kalau kita lukis, okay, water molecule kita ni, okay, macam ni kan. So, dia boleh form, okay, dia boleh form hydrogen bonding dengan this water molecule. Ni pun boleh form lagi. Okay. Okay, and this hydrogen pun boleh form hydrogen bonding. Okay, dengan another water molecule. Ini pun sama. Okay. So, kalau awak check kat sini, dia boleh form 1, 2, 3, 4
hydrogen bonding. So banyak dalam satu molekul, dalam satu water molecule ni, dia boleh form 4 hydrogen bonding. Okay. So sebab tu dia paling so bila dia boleh form 4 hydrogen bonding, lagi kuatlah dia punya strength of hydrogen bonding dalam water molecule. Okay, so bila lagi kuat, more energy is needed to overcome the hydrogen bonding dalam water molecule. Sebab itulah boiling point dalam water molecule paling tinggi compared to HF dan juga NH3. Okay, so kalau awak tengok untuk okay, and then kalau kita nak compare between HF dengan NH3 pula. Okay. Kalau kita nak compare between HF dan NH3. Okay. HF dia lagi high polarity compared to NH3 kan. Sebab F dengan N kan. F lagi more electronegative compared to N. Okay. So disebabkan itu, kita boleh kata hydrogen bond in HF is stronger than NH3 molecule because F atom is more electronegative than N atom. So untuk water ni special lah sebab dia dalam satu molekul ni, setiap sudut ni, setiap penjuru ni dia boleh form water molecule. Okay. So dia boleh form hydrogen bonding dengan another water molecule. Okay. So sebab tu dia sangat kuat. Dia sangat kuat, so dia ada high boiling point. Okay, so bila untuk compare HF dengan NH3, kita guna reason polarity lah. Okay, so reason polarity ni sebab fluorine lagi more electronegative than nitrogen. So sebab tu hydrogen bonding dekat HF lagi stronger than NH3 molecule. So susunan dia adalah boiling point of water is greater than boiling point in HF than in NH3. So kita akan tengok yang inilah. Okay. So setakat ni untuk boiling point. Boleh faham tak effect of hydrogen bonding on boiling point? Boleh. Okay. Very good. Miss. Ya saya. Kalau NH3 dia dah boleh form 4 hydrogen bond dengan lain lah. NH3. Saya ingat dia ada satu reason kenapa NH3 ni dia tak sekuat water, tapi saya tak ingat kenapa. Nanti saya get back to you balik, boleh tak Chan Jun Ye? Okay. Dia ada reason dia kenapa kita tak ambil kira the number of hydrogen bonding dalam NH3 ni. Nanti saya akan get back to you later. Okay. Alright. Okay. So ini untuk water molecule, HF dan juga NH3. Okay. So kita tengok untuk physical properties yang kedua, iaitu solubility. Okay. So kita nak tengok solubility in water, soluble ataupun insoluble in water. So, compound that can form intermolecular hydrogen bond dengan water molecule, dia soluble in water. Kalau compound tu dia cannot form intermolecular hydrogen bond with water molecule, dia insoluble in water. So, siapa yang soluble, siapa yang tak soluble? So, untuk siapa yang soluble in water, mostly dalam organic compound yang contain hydroxyl group yang ada OH, yang ada amino group NH2, yang ada carboxyl group C double bond OOH. Okay. And siapa yang insoluble in water? Most dalam organic compound iaitu hydrocarbon, yang di mana dia cuma ada consist of carbon dan hydrogen. So hydrocarbon ni dia adalah molekul ataupun compound yang consist of only hydrogen and carbon. So dia tak polar kan? So bila tak polar, dia tak boleh form hydrogen bond dengan water molecule, so dia insoluble in water. Okay. So kita tengok untuk yang ini. Okay, kita nak compare solubility of organic compound yang ada this group with water. Okay, kita tengok yang ini.
Okey, yang ini awak akan belajar lebih mendalam dalam chapter semester 2 nantilah. Okey, so kita tengok. Kita ada carboxylic acid, alcohol, amine, aldehyde or ketone. Okey, so kita tengok carboxylic acid. So carboxylic acid dia ada C double bond OOH. Okey, so kat sini dia boleh form banyak gila hydrogen bonding. Okay, so carboxylic acid can form more hydrogen bond with water molecule. So ini dia boleh form dengan water molecule, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun. Okay. Sebab tu carboxylic acid paling soluble. Okay. Dengan water molecule. Sebab dia boleh form more hydrogen bonding dengan water molecule. Okay. Diikuti dengan alkohol. So alkohol, kita tengok contoh ethanol kat sini. Okay, dia boleh form hydrogen bond. So, solubility increase. Okay, dalam alkohol pun kita boleh compare dia punya solubility kan. So, solubility increase with increasing number of OH group in the molecule. So, kalau alkohol tu dia ada banyak OH group, okay, dia boleh form banyak lagi hydrogen bond. Okay, so dia lagi senang nak soluble lah. Okay, so diikuti dengan amine. So amine kita ada NH2. Okay, so dia boleh form, N ni boleh form dengan water molecule, H ni pun boleh form dengan water molecule, and this H pun boleh form dengan another water molecule. So, dia boleh form hydrogen bond, tapi dia form weaker hydrogen bond than alcohol. Okay, sebab apa? N atom is less electronegative than oxygen atom. Okay. And then lastly kita ada aldehyde or ketone. Okay, so aldehyde ataupun ketone ni dia memanglah ada oksigen kan. So oksigen ni dia bolehlah form hydrogen bonding dengan water. Tapi dia tak ada hydrogen dalam this molecule, dalam this compound. So dia has no H atom that can form hydrogen bond with oxygen atom of water molecule. Okay, thus they are less soluble in water than amine, alcohol dan juga carboxylic acid. So daripada sini ke sini dia ada decreasing solubility. Okay. Oh, saya rasa saya dah ingat dah Chan Junjie. Kenapa NH3 tu kita tak ambil kira dia punya number of hydrogen bonding. Okay. Sebab relatively, okay, the hydrogen bonding between NH3 molecule dia weakest compared to HF dengan H2O. Okay, so H2O ni dekat tengah-tengah kan. So dia relatively stronger hydrogen bond lah kan. So bila dia ada banyak hydrogen bonding, bila dia boleh form banyak hydrogen bonding, dia makin kuat lah. Okay. Tapi NH3 ni, okay, kalau dia boleh form banyak hydrogen bonding pun, tapi dia ni paling weakest hydrogen bonding dalam among these three kan. Dia paling weakest sebab dia paling least electronegative compared to oxygen dan juga fluorine. Okay. So, HF ni dia memang kuat gila lah dia punya hydrogen bonding dia. So, dia punya kekuatan hydrogen bonding dalam HF ni, dia dia mengatasi yang NH3 ni. Faham tak, Chan Junjie? Oh, okay. Okay. Uh, Okay. So kat sini kita tak ambil kira pun faktor dia boleh form banyak hydrogen bond. Sebab apa? Kita ambil kira faktor yang fluorine ni dia lagi more electronegative than nitrogen. So dia ni lagi kuat hydrogen bonding dia walaupun NH2 ni boleh form banyak hydrogen bonding. Alright? okay. Thank you, Miss. Alright, you're welcome. Okay. So, last one. Sebelum kita habiskan kelas kita. So, last one kita ada density. So, untuk solubility ni okay So, boleh baca lagi sekali lah dalam nota untuk fahamkan lebih lanjut. Okay. Next, untuk density. So, dalam most substance, okay, molekul dalam solid kalau awak tengok,
dia more closely packed than in liquid. Okay, kalau awak tahu state of matter awak belajar yang daripada darjah 6 kot, ada yang dah belajar kot, sampai dah sekolah menengah pun awak belajar solid, dia closely packed compared to liquid. Okay. Okay. So disebabkan itu, okay, solid phase ni sepatutnya dalam most substance dia denser compared to liquid phase. Tetapi ada exception untuk water molecule. Okay. Ice is less than liquid water. Sebab apa? Kalau awak tengok ice dia float on liquid water. So kita nak tengok kenapa macam tu. Okay. So ini sebab dia. Okay, kita tengok explanation dia one by one. So kita compare density of water dengan ice. So dalam ice, okay, each water molecule is bonded to 4 other H2O molecule macam yang saya cakap tadi lah. Okay, through hydrogen bond. So oriented tetrahedrally. So ini water molecule yang pertama, dia boleh buat hydrogen bond dengan another 4 water molecule. And dia susun ni tetrahedrally. Okay. So bila kita ini dalam satu water molecule yang boleh form 4 ni. Okay, ini dalam yang kecil. So kalau bayangkan yang besar, kita expand dia. Okay, banyak lagi water molecule, cabang-cabang kat sini, water molecule, cabang-cabang dia kan. So bila kita extend dia, dia adalah, bila dia susun tu, dia disusun dalam orderly hexagonal arrangement. Kita akan tengok kat sebelah. Yang ini, bila dia makin banyak cabang-cabang water molecule yang boleh form hydrogen bonding, dia akan form expanded hexagonal arrangement of water molecule. So the arrangement of water molecule dekat ice ni, dia maximize the bonding between them and lead to an open structure. So kat sini kita panggil open structure. Okay, hexagonal arrangement ni dia ada open structure with large spaces between molecule. Okay, so kita kata water ni expand when it's freeze. Okay. So kenapa pula density ice ni lagi besar daripada density liquid water? Okay, disebabkan ini. Okay, density bila kita ada space dekat sini, okay, dia punya mass over volume ni dia decrease lah. Okay, so kita tengok yang ini. When ice melt, okay, ice tu tadi kan dia dah disusun menjadi hexagonal arrangement. So bila ice tu melt, jadi water kan. Okay, some of the hydrogen bond dia break. Okay, and the H2O akan makin dekat. Tadi H2O dia jarak-jarak kan. Dia form large open structure of expanded hexagonal arrangement ice tu. So bila dia melt, okay, dia punya bond tu dah break. Some of the hydrogen bond dah break. So water come closer together. So now empty space yang tadi ni, okay, dia dah occupied by smaller cluster of water molecule. So as a result, there are more water molecule per unit volume in liquid water than ice. So dalam awak tahu formula density is mass over volume. Okay, dalam water molecule yang liquid, okay, dia ada banyak water molecule dalam satu unit volume. Okay, so bila water molecule lagi banyak dalam satu unit volume, mass pun lagi banyak. So bila mass per volume increase, okay, density increase. Sebab tu liquid lagi more denser than ice. Liquid water is more denser than ice. Sebab ice kan dia dah expand. Dia dah expand jauh-jauh. So bila dah expand jauh-jauh, dia punya number of water molecule per unit volume tu sikit. So density pun kurang. Okay, sebab tu dia float. Okay, water. Okay, dalam satu molekul tu, dalam per unit volume tu ada banyak water molecule. So mass dia pun makin besar kan.
So bila mass per volume increase, density pun increase dalam liquid water. Okay? Boleh faham tak yang ni? Tu tak faham? Ada yang tak faham ke? Faham tapi kurang jelas sikit. Okey, faham tapi kurang jelas. Macam mana buat Okey, contoh. Pasal air. Macam pasal air Saya nak terangkan Ais. Okey, dekat ais kita ni, okey, dia dah disusun dalam open structure of expanded hexagonal arrangement. So, dia ada open structure, large spaces. So, maksudnya dalam satu unit volume, okey, satu unit volume, contohnya satu unit volume, okey, dia ada sikit lah water molecule yang ada tu. Contohnya satu unit volume ni ada 1, 2 je. Ini pun sama 1, 2 je. Dia punya per unit volume. So bila dia punya number of water molecule dalam satu unit volume tu tak banyak, mass dia pun tak banyak lah per unit volume kan. So awak tahu density is equal to mass over volume. So bila mass over volume kita rendah, density kita pun rendah. Okay. Sebabkan dia ada open structure ni. Okay, bila ada open structure ni, satu unit volume ni ada sikit je lah water molecule. Okay. Dalam liquid water pula, okay, dia punya hydrogen bond, some of the hydrogen bond akan break lah. Sebab dia melt kan jadi liquid water yang biasa. Dia dah tak tersusun macam ni. Okay, dia ada hydrogen bonding. Okay, tapi dia tak tersusun cantik macam ni. Okay, so bila some of the hydrogen bond tu dah break, okay, dah break. Okay, dia akan layu kan jadi macam ni. Okay, so maksudnya sekarang ni water molecule tu akan move closer to each other. Okay, jadi sekarang ni instead of satu unit volume ni cuma ada 2, 3 water molecule je. Sekarang ni bila dia dah cair, okay, dia dah move closer, satu unit volume ni boleh ada 4, 5 water molecule. So bila macam tu, dia punya mass per volume dia makin tinggi. Sebab bila banyak water molecule dalam satu unit volume, okay, mass dia tinggi. Okay, so mass over volume dia pun tinggi. So density dia pun tinggi. So sebab itulah density of liquid water lagi tinggi daripada density of ice. Lagi satu kalau awak tengok, ice dia ada open space ni. So dia boleh float lah dalam water. Okay. Tapi yang main dia sebab ni. Sebab mass per volume dalam liquid water tu lagi banyak compared to mass per volume dalam ice. Okay, yang menyebabkan density dia naik atau turun tu. Okay, so kita boleh kata density of liquid water is greater than density of ice. You faham tak? Boleh. Okay, boleh Boleh dah, Miss. Boleh dah. Oh, boleh lah. Okay. Alright. So, tak apa. Nanti bila awak buat tutorial nanti, awak baca balik, awak study balik, insyaAllah awak faham. Okay, saya dulu pun honestly dalam masa saya belajar masa kat Merit dulu saya tak bila pesara ajar terus saya faham, tak ada pun. Saya bila balik tu saya belajar balik baru saya faham. Okay, so it's okay. Okay, nanti habis kelas nanti awak cuba baca balik. Okay, now so comparison in strength of intermolecular forces kita nak conclude lah. Okay, so London dispersion forces dia paling weakest among the three. Okay, diikuti dengan dipole forces, diikuti dengan hydrogen bonding. So hydrogen bonding adalah the strongest intermolecular forces. Okay, alright. So itu sahaja untuk kita punya 4.4 kita. So esok kita akan sambung 4.5 baru kita akan buat soalan tutorial. So maksudnya hari ni awak ada masa lah untuk siapkan soalan tutorial yang 4.4 ni. So esok kita nak masuk dulu 4.5 and then baru kita habiskan bincang soalan tutorial. So any question before we end our tutorial session for today? Tak ada soalan? Semua okey? Hari ni saya rasa macam ada yang tak datang. Okey.
Tak ada soalan semua okey Okey. Okey, Miss. Okay, very good.